Maayong bunta guys. Kadyo kami nusuroy guys. Sayo sa buntag. Nusuroy. Oh, arang kauwan kadyo. Suroy-suroy lagi guys. Aron na ay akong content. Unsa malingaw man pud ta og nusuroy no bisag uwan ba. Oh. Adiri kami sa kuan. Unahan sa lungsod St. Bernard guys. Napamidiri kay arang malagi kauwang kaadyo guys. Unja suroy-suroy pud ta kay aron malingaw pud ning atong kinabuhi ba. Para malingaw ang atong kinabuhi. Magsuroy-suroy sa bisag ulan guys. So tanawa guys. So tuay puso may puso saging. Oh, mga kalubian. Naa. Sagingan. Nice man diri oh. Nice diri sa ilang lugar. Nice kaadyo guys. So, thank you for watching.